Bigay ng pangalan ng spell sa ML. Go! Aray! 5, 4, Ano ba yun? 3, 2, Ano nga yun? 1. Nag-iisip pa ako. Ikaw na. 5, spell. 4, Panalo na to. 2, Tayo mo One. kadilaw. Ano yun? spell, yung mga retribution, yung mga ganun. 5. Retribution! Ano? Retribution! Ano retrio? Retribution! Yan. 5, Sprint! Sprint! Oh, ikaw. Wait, ito baka alam na nila. Oh. 5, Pampagiling. Ano ba yan? 3, Wala tanga talaga, tanga. 5. Speaker! Pwede. 5. Yung teleport. Bala ka dyan. Yung taga-teleport. Oh, ayun. Teleport. Yan. Petrify! Petrify! Petrify, ikaw na. Plane shot. Play, ano? Plane shot. Sabi mo ano? Plane shot. Plane shot. Plane shot. Wait lang. Wala Ay, wait lang. Kailangan tama yung sinasabi. Ano? Plane shot. Walang itlog, plain shot lang daw, plain. Ano, may puso, ano ulit? Ano walang laman? Plane shot. Plain shot. Pagbigyan, plain shot. Ikaw. Ano, may salman lang, may laman. Tapos na wala na. Wait lang, hindi meron yan. 5. Execute. Oh. Wala na. Oo, meron pa. Meron pa. 3. Yung heel. 1, yung heel, tapos yung parang ano, Heel. pampatigas. Yung heel, nabilog. Bala ka dyan. Ano yun? Tawag doon. 5. Tawag doon. Bilog, malaki. Letter R. Oo, may ano, R. parang may ties. Parang may ties. Oh. Re. Repetas. Rev. Rev. Ayun na. Repetas. Ano, patay na? Revive? Ano? Revi. DB. Talais. O go, sabi mo. Revitalize. Yan. Ikaw. Purify. Oh, may 1, 3, 2, Ano, Jessica? Purify. Ikaw. Alam mo ng bato? Bala ka dyan. Ng bato? Bala ka dyan. Ano ba to? Purify. Ano ba to? Plain shot. Plain, walang itlog. Ano ba yun? Bala ka dyan. Ikaw. Plain rice. Plain rice na. Regen. Ha? Regen. 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 Hindi Regen. Regen. Spell. Regen yung panghil. Spell. Oh, spell. Dali. Regen. Spell nga. Spell. R. R-E. Oh. J-N-G. NG. Reng. Game. Oh, ikaw na. Reng. R-E-N-G. Reng. Ikaw na. Oh, ikaw. Ano? Meron pa. Meron pa. May ginagamit ng tank. Oh. Digger. Pampakunan. Pampakunat para May sa parang tank. kuryente. Oo. May Ay! bilog. Alam ko na. Ako na lang execute. Tapos na yun. Hindi. Bakit? Ayun na yun. Ayan, yung parang ganyan. Go, zoom mo. Aegis. Tapos na yun. Yung bilog na parang kuryente. Parang kuryente, pag tinira mo, tatamaan ka Babalik rin. sa'yo. Oo, ano Oo. yun? Kaya ano, Ano normal mo? Yuzhong. Oh, pwede yung kay Yushong, kay Jatot. SS ni Usyong. Ayoko. Wala. Meron yung bilog na may kuryente. Yung bilog. Letter V. Oh, letter B. Nagsimula sa B. Ben. Paper batsay. Ben, dali ano? Bento. Vengeance. Vengeance. Bento. Ano? Vengeance. Very good. Okay, next.